कुचिंग ब्लॉक नवाड़िया ग्राम में जनक स्थितिवान जगह उपरे गोष्ठी विनोदन केन्द्र निर्माण को नहीं विवाद देखा अभियोग मुताबक उक्त रिजिमारी जगह 6 भाग में बंटन करा मात्र बंटन पत्र अनुसार उक्त जगह माप कर दखल दि जाए ना हेले उक्त जगार गोटे भाग सुसंतान संपर्क अन्य 3 जन अगोचर बिक्री कर उक्त जगह उपरे गोष्ठी विनोदन केन्द्र निर्माण करा ए संपर्क में सुशांत कोजंग तहसिलदार और वीडियो को अवगत करने सहित माप कराई दखल नेबाक अनुरोध करथिले जहाँ एपर्यंत कराई नाही हेले स्थानीय किछि मुष्टिमेय व्यक्ति छुट्टी दिन देखि उक्त जगार घर निर्माण करुछन्ति। आज उक्त घरर छात पकाइबा पई मिस्त्री और श्रमिक आस्थिबा बेले घटनास्थल रे उत्तेजना परिस्थिति सृष्टि होइछि। महिला माने उक्त घरर छात पकाइबा कार्य को विरोध करी धारणा दैछन्ति। सेमानक दाबी अनुसार उक्त जगह को माप कराई घर तैयारी कराजो कारण थरे घर होई गले हम पिला माने असुविधा रे पड़िबे। ए संपर्क में जिला प्रशासन तहसिल प्रशासन पुलिस प्रशासन को अवगत करा जायतिला एपरिकी ग्रामर मुरबी मानक नहीं आलोचना मात्र सेमाने एहाको मानु नाहंती माप कराइबा बदल सेमाने जबरदस्ती घर करुछन्ति बोली महिला माने अभियोग करिछन्ति। जे पर्यंत जगार माप करा जाय समाधान करा न जायछि से पर्यंत काम बंद रहबो एवं आमे आम परिवार सहित धारणा देबो बोली सेमाने प्रकाश करिछन्ति। राजा हाँ नाडा कहले निरूपमा से कौन कहबे कहीं ठियाई जंती खराब करे कहीं ठियाई जंती रास्ता आमे चाहू न्याय दरकार आम जगह आमको फेरांत एटा प्राइवेट आम ये प्राइवेट लैंड रे से माने क्लब घर करछन आमे ब्लॉक ऑफिस जाई थानार द्वारस्थ हलु वीडियो पाखु गलु तहसीलदार पाखु गलु कई किछि बुझलेनी काली कलेक्टर ऑफिस भी जाइथिलु जो दिन रविवार स्वाधीनता दिवस दिन से दिन भी जाइकी देलु थाना रे एफआईआर देके आसलु से ताकू ये करलेनी रेस्ट करलेनी आमे चाहू आम जगह दरकार क्लब घर होची समाज सेवी जो कही होचंदी मनोरंजन सही से जबरदस्त किसी युवक मिसई छात पकेबू आज बस मना कले भी कहीं से माने से जानते आम जीवन पादे भी घुंचबुन जी आसा कथा आसतु आम एमती पूरा अन्वेषण कर बसबू आम चाहूँ जगह माप दरकार कलेक्टर आसतु थाना वाला आसन तहसिल आसन जी भी आसतु वीडियो भी आसतु आम चाहूँ आम न्याय दरकार आमको न्याय दिंतु जगह मापिकी घर करत आम चाहूनु घर न करत बोली किंतु आम जगह आमको दिंतु संयुक्ता स्वाई नबाड़िया आज्ञा आमर यहाँ स्थितिमान जगह किंतु रिजिमाली अच्छी आम आम जगहटा ठीक से जानी पारुनु से माने घर करुचंती आमे प्रथम बंद कर मापचुप कर दिया आम जगहटा आमको आम चिन्हट हो गले आपण घर करूँ आमर किसी कम्प्लेन ना से न मानियार आम थाना को जाइचु कलेक्टर कति जाइचु तहसीलदार कति जाइचु वीडियो कति जाइचु मझे काम बंद रखी बर्तमान अगस्ट 15 ठू सटर कले आम भी बंद कर मानुना
ଆଜି ଜବରଦସ୍ତି ଛାତ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ସେମାନେ ଆମର କହିବା କଥା ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ଆପଣ ଘର କରନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ବସିକିରି ବି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କିଛି ନ କରିକି ଜବରଦସ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଟି ବାରିଆ ଦେଖିକିରି। ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଆମ ଜାଗାଟା ଆମର ମାପ ହଉ, ତାପରେ ଘର କରନ୍ତୁ। ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଛାତ ପକେଇଲେ ଆମେ ଛାତ ପକେଇବାକୁ ଦବୁନା, ଆମେ ଅନଶନ କରି ବସିବୁ। ମୋ ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଘର ନବାଡ଼ିଆ କୁଜଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜାଗାଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଭାଇ ସତ, ଆମର 6-7 ଭାଇର ଜାଗାଟା ଏଇଟା। ତା ଦେହରୁ ଜାଗାଟା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ମହିଳା ସମିତି ଆଉ ଯୁବ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଅଂଶୀଦାର କାହାକୁ କିଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ, କିଛି କହିବାର କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଡିମାର୍କେସନ୍ ଯେହେତୁ ନ ହେଇଛି, ଆମ ଜାଗାଟା ଆମେ ଥଇଥାନ ପାଇପାରୁନୁ, ଠିକ୍ସେ ପାଇପାରୁନୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏ ଜାଗାଟାକୁ ମାପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ କଥାଟା ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ। ବିଡ଼ିଓ ସେଠୁ ତାପରେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଥରୁ 2 ଥର ଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା ପରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ, ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କତିକି ନୋଟିସ୍ଟେ କରିଛି ସେ ଜାଗାର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆମେ RTI ଆକ୍ଟ ସେଠୁ ମାଗିଲୁ, ସେ କାଗଜ ଟିକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମାଗିଲୁ ଯେ ଆପଣ ସେ କ'ଣ ସେଟା ଆମର RI ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଛି। RI ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ସେଠୁ ଥଇଥାନ ରହିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲୁ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇବା ପରେ ଆମେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲୁ ଯେ କାମଟା ବି ବନ୍ଦ ରହିଲା। PDO ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛୁ, PDO ପାଖକୁ ଯାଇ ଜଣେଇଲୁ। ତାପରେ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଅଚାନକ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ କାମ ସଟର ବାଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ସଟର ବାଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ସେଠୁ ପୁଣି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ ଯେ କିଛି ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ତାପରେ FIR କଲୁ, FIRରେ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଆମ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇବୁ କେମିତି? ଆମ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବେ କେଉଁଠି? କେମିତି ରହିବୁ ଆମେ? ଆମର ତ ଜାଗା ଖଣ୍ଡଟା ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆମକୁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ। ଆପଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ମାପି ଦିଅନ୍ତୁ ଜାଗାଟି, ଆମକୁ ଆମ ଡିମାର୍କେସନ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଆମ ଜାଗାଟା ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଆପଣ ଛାତ ପକାନ୍ତୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା। ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ବି ନାହିଁ। ଆମକୁ ମାପ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ଆମେ ତ ବସିଛୁ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଆମ ଘର ପାଖରେ କାମଟା କରି ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଆମେ ସେଠି ଜୀବନ ହାରିବା, ଆମେ ଏଠି ବସିବୁ ଅନଶନରେ ଏମିତି ବସି ରହିବୁ। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରିବୁ? ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରେ ବାହାରିଲେଣି ବାହାରକୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଏଠି ବସି ରହିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ତାର ହେବ, ଆମେ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଅଧିକା କହିପାରିବୁ? ପାରାଦୀପରୁ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।